Siamo veramente orgogliosi ed entusiasti di poter far parte di dell'alleanza EUT+, un'alleanza costituita da oltre 9 paesi europei con 9 lingue, 100.000 studenti, 12.000 dipendenti. Ritengo però che la vera forza di questa alleanza non sia solo nei numeri, ma soprattutto nei valori e negli obiettivi condivisi dall'EUT. La possibilità di lavorare su una alleanza fatta di università inclusive, in cui la tecnologia non sia un fine ma un mezzo. Un'alleanza fatta da università che vogliono condividere percorsi formativi e una ricerca sostenibile e digitale. Per questo motivo la nostra università è pronta a diventare il campus italiano di EUT+. La phase 2 s'annonce maintenant devant nous. C'est une phase, j'aime bien l'image qui donne l'ascension de l'Everest. On quitte le camp de base numéro 1, on va vers le camp de base suivant et il y a une fantastique évolution avec le choix en particulier du 9e partenaire qui va permettre à l'Italie de rejoindre le consortium des universités européennes dans le cadre de UT+. Et donc ce que j'attends effectivement de cette phase 2 qui démarre, c'est des avancées concrètes sur la mobilité des étudiants, sur la structuration de la recherche à l'échelle européenne avec nos partenaires, et puis dans un contexte de lumsum, de partage des risques qui est effectivement essentiel et qui va très fortement augmenter la confiance et la solidarité que nous allons avoir avec nos désormais 8 partenaires, avec toujours l'UTT comme coordinatrice du projet et qui était initialement effectivement à l'initiative de ce projet EUT+. Für die Phase 2 von EUT+ können wir jetzt endlich in die Umsetzung gehen und das praktisch realisieren, was wir uns in den 3 Jahren an Konzepten überlegt haben. Natürlich werden die 6 Jahre nicht ausreichen, schon gar nicht die ersten 4 Jahre, aber wir müssen ja irgendwann mal anfangen und die ersten Schritte gehen und das können wir nun tun und wir sind sehr froh, dass die Europäische Union das genauso sieht. Und wenn wir jetzt unseren 9. Partner dazugenommen haben, haben wir eine gute Chance, tatsächlich auch diese wilde Vision von einer transnationalen europäischen Universität auch wirklich umzusetzen und ins Leben zu rufen und damit auf der grünen europäischen Wiese ein ganz neues Konzept einer Hochschule zu verwirklichen, die es so bisher noch nicht gibt, die aber trotzdem auf den Traditionen und den Erfahrungen von 9 Ländern beruht. Στον πρώτο γύρο του έργου, μέσω συναντήσεων και μνημονίων συνεργασίας, μάθαμε να συνεργαζόμαστε μαζί. Στο δεύτερο γύρο του έργου, θεωρώ ότι θα επικεντρωθούμε στο να φτιάξουμε πράγματα μαζί. Σαν Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα συμμετέχουμε ενεργά ή θα συντονίσουμε 2 κύριες δράσεις του νέου κύκλου του EUT+. Η μια αφορά τη μελέτη και τη σύνταξη παιδαγωγικών πρακτικών, θεωρίων και πράξεων που αφορούν τη διδασκαλία και τη μάθηση γύρω από τους τομείς της μηχανικής και του σχεδιασμού. Η δεύτερη δράση αφορά το συντονισμό από μέρους μας των δράσεων του EUT+, που αφορούν τον τομέα της καινοτομίας. Χτίζοντας από την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από το έργο EUT+, θα επενδύσουμε χρόνο και προσπάθεια για να φτιαχτούν κέντρα καινοτομίας σε όλους τους εταίρους του EUT+. Šī gada 1. novembrī Eiropas Tehnoloģiju Universitātes konsorcijas sāka savu jauno posmu EIT Plus Accelerate. Alianses pastāvēšanas pirmajos gados ir paveikts daudz, bet nākamajā periodā esam apņēmušies izdarīt vēl vairāk. Iesaistīt EIT Plus veidošanā vēl vairāk RTU darbinieku, izveidot vēl vairāk vienotu studiju programmu un vēl vairāk satuvināties ar saviem partneriem gan administratīvos procesos, gan zinātnes un tehnoloģiju aktivitātēs. Esam ļoti gandarīti par to, ka EIT Plus konsorcijas ir paplašinājies, uzņemot 9. partneri. Ņemot vērā RTU spēcīgo sadarbību ar Itālijas augstskolām, esam droši, ka ar jauno partneri atradīsim daudz kopīga, gan universitātes, gan konsorcija līmenī. EIT Plus 2. fāzē RTU būs īpaši svarīgs uzdevums – izveidot tehnoloģiju studiju, inženierzinātņu un dizaina skolu TEDS School. Tā ir EIT Plus pamatiniciatīva jauna tipa tehnoloģiskai izglītībai Eiropā, kas darbosies kā ideju laboratorija un ļaus studentiem ne tikai aktīvi iesaistīties inovāciju procesā, bet arī uzņemties iniciatīvu pašiem nākt klajā ar savām ētiskām un atbildīgām inovācijām. Tieši šādu novatorisku risinājumu sagaida no Eiropas universitātēm
un mēs apzināmies savu atbildību Eiropas augstākās izglītības telpas pilnveidē. Novēlu mums visiem veiksmi, uzsākot EIT Plus otro fāzi, un ļoti priecāšos redzēt jūs Eiropas Tehnoloģiju Universitātes Rīgas studentu pilsētā. At TU Dublin, we're excited to embark on the next phase of the European Universities Initiative, and we look forward to realising our ambition to rethink the role of universities in society as we build a truly European university with a global footprint. Over the last 3 years, TU Dublin staff and students involved in the EUT Plus initiative have benefited greatly from working with colleagues in 7 EU nations. This diversity of experience, culture and thought is a key component in our success in the initiative to date and has informed our plans to accelerate the development of EUT Plus's research capabilities to best serve society and to deliver universally designed solutions to the key challenges facing our continent and indeed the world today. In the next phase, we also look forward to creating EUT Plus joint degrees, which will allow our students to study on multiple campuses over the duration of the programme, offering them a culturally immersive university experience. Thank you. Европейският технологичен университет е уникална мрежа от европейски изследователски и образователни институции, обхващащи 9 партньора, които са разположени на територията на цяла Европа. Това обединение дава възможност за използване от студентите, преподавателите и изследователите на върхова световна инфраструктура, на научен капацитет и дава възможности за обучение и изследвания във всички технологични области. През втория етап на изграждане на проекта за европейски мрежи от университети, нашият Европейски технологичен университет очакваме да затвърди основните рамки на обучение и на изследвания и да започне реалното обучение на студенти, които ще получат не само възможност за използване на тази инфраструктура, но и европейска диплома и по този начин ще бъдат конкурентни със своето образование, със своите знания, с възможността да направят трансфер на тези знания и технологии реално към обществото, към индустрията, към Европа. En octubre comenzamos la segunda fase del proyecto European University of Technology. ¿Qué esperamos de esta segunda fase? Pues esperamos profundizar en este maravilloso proyecto que será construir una universidad europea donde cada uno de nosotros seremos el campus en nuestros distintos países. Estamos muy ilusionados, vamos a trabajar muy duro con todos nuestros esfuerzos para conseguir este magnífico proyecto europeo. Sunt extrem de bucuros să participați la TROA, la discutarea celei de-a doua faze a proiectului nostru, Accelerated, proiect care adună la un loc 8 universități europene ce împărtășesc aceeași viziune. Este vorba despre un campus al tehnologiei din care noi toți, cei 8 parteneri, facem parte. Ce așteptări avem pentru cea de-a doua fază? Este foarte simplu. Dorim să creăm un cadru care să-l oferim tuturor studenților noștri, tuturor tinerilor noștri din aceste țări și nu numai, care să fie cuplat la ceea ce înseamnă tehnologie pentru oameni. Au cours de la phase 1, nous avons commencé à expérimenter une vision, des méthodes pour travailler ensemble et aller vers cet objectif commun de construire une université de technologie européenne. Et c'est sur ces résultats, c'est sur cette expérience que nous avons tous ensemble construit notre candidature pour la phase 2. Elle était particulièrement bien évaluée puisque nous avons été très contents d'avoir la note de 96 sur 100 attribuée par les experts de la Commission européenne, montrant qu'à la fois notre vision et notre manière de procéder semblent tout à fait convenir. Maintenant, au cours de cette phase 2, on va étendre, mettre à l'échelle ce que nous avions commencé à construire pour que ce ne soit plus uniquement quelques dizaines, centaines maintenant, de personnes qui participent à la construction de EUT+, mais que ça s'adresse aux milliers de collègues et aux dizaines de milliers d'étudiants qui vont, dans leur quotidien, voir les choses avancer vers plus d'Europe ensemble.